wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pesona rakyat Indonesia di mata dunia. Kalian pada tahu dong, dengan kekuatan netizen Indonesia bisa merubah sesuatu hal. Kalau disenggol sedikit pun, netizen Indonesia akan sama-sama bereaksi. Walaupun tahun lalu Indonesia pernah dikatain netizen paling tak sopan, anggap aja mereka pada iri sama kekompakan netizen Indonesia, ya enggak? Iya, iya, iya. Apalagi nih ya guys, banyak netizen Indonesia membanjiri komentar di media sosial para tentara Zionis Israel. Mereka nggak suka guys, mereka merasa terganggu. Kita lihat, tentara wanita asal Israel ini kesal karena dibanjiri komentar netizen Indonesia soal Palestina di akun sosmednya. Dia meminta warga Israel untuk turun tangan menghadapi netizen Indonesia. Wah, wah, wah. Berani nggak sih warga Israel turun tangan siap untuk menghadapi netizen Indonesia? Siap nggak? Kita lihat video berikut ini ya guys. תקשיבו, אני רגילה לזה שהם מגיבים לי מתחילת המלחמה, כל מיני כזה פרי פלסטלינה וזה, אבל ביומיים האחרונים הם פשוט מפציצים אותי בתגובות כאלה, ומלא דגלי פלסטין, מלא כאילו, את רוצחת, איך זה מרגיש להיות עם דם על הידיים, וואדה, כאילו מה? הם לא איתנו, הם טיפשים, באמת. אז יש לי בקשה מוזרה, אבל אם אתם יכולים להגיב לי על הפוסטים באינסטגרם, בטיק טוק, אנא ערף, דגלי ישראל, ובאופן כללי לכל יוצר תוכן, כי הרבה אנשים עכשיו מקבלים תגובות כאלה, ואני גם הבנתי שהם מדווחים לי על החשבון, שכאילו, אני לא עושה שום דבר שהוא לא בסדר, וואי, זה מטריף אותי. אז אם אתם יכולים לדווח עליהם, אני גם מדווח, אבל אני צריכה שיהיו עוד אנשים שידווחו ביחד איתי, והבעיה שהם כל כך הרבה, ואני בן אדם אחד, ובגלל זה אני נעזרת בכם, אם אתם יכולים לעזור לי, וזהו. Gitu kan ya, kalau enggak maka dijahatin sama netizen Indonesia, gitu kan ya, enggak apa-apa. Ini netizen Indonesia akhirnya bisa mengeluarkan bakat terpendamnya ya, yaitu adalah nyinyirin orang, tapi baik, gitu kan ya. Loh jangan salah loh, julidnya netizen Indonesia tuh berbahaya loh sekarang. Tahu nggak? Israel itu ngerilis netizen paling parah di dunia katanya adalah Indonesia. Maka teruskan kerjaan Anda itu ya. Gitu. Bagus itu. Kenapa? Karena penting sekali. Karena gini, saya sudah pernah cerita tentang setan kan ya. Setan itu tugasnya adalah misinformasi. Maka tugas kita adalah nyebarin informasi yang benar. Lihat nggak tuh drama-dramanya mereka? Kami setiap hari takut banget. Kami tuh setiap hari diancam dengan rudal Hamas teroris itu. Kami sangat sedih sekali. Anak kami tidak bisa sekolah. Padahal kalau ibu-ibu lihat ya, tiap hari kerjaan mereka clubbing, minum arak, lalu kemudian pergi ke pantai, seolah nggak terjadi apapun gitu kan ya. Ngejulitin orang-orang Muslim, ditanya, kalian menurut kalian apa pemboman anak-anak ini bagus? Ya nggak apa-apa, memang kalian layak mati. Kan gitu kata-kata mereka. Jadi drama-drama kayak gitu yang bisa ngelawan siapa? Orang-orang Indonesia. Loh lantas benar, apa enggak ini Ustadz? Kalau kita ini apakah kita enggak jahat? Loh Anda membela yang benar loh. Bisa dipahami ya. Kalau andaikan orang-orang Hamas kayak Anda, salah malah orang-orang Hamas. Kenapa? Lah dia lagi perang malah main media sosial. Itu malah salah. Lah tapi kalau Anda itu memang tugasnya begitu. Paham ya? Nah, jadi cobalah kalau Anda selama ini kan membuat orang-orang teman-teman Anda merasa nggak layak hidup gitu ya. Anda kan kerjaannya komen sampai merasa tetangga Anda merasa nggak berharga gitu kan hidupnya. Nah cobalah lakukan itu pada musuh-musuh Allah gitu kan ya. Bagus tuh. Karena kemarin saya dapat penelitian katanya sekarang yang lagi muncul banyak sekali di kalangan tentara-tentara Israel adalah mereka menderita stres. Mereka menderita depresi. Kenapa menderita depresi? Karena mereka melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Mereka berusaha membenarkan perkara-perkara salah dan mereka melakukan perkara-perkara sadis lalu mengerasa itu benar. Berikutnya apa lagi? Karena di media sosial nggak ada yang percaya mereka. Itu juga salah satu yang buat mereka stres. Jadi lanjutkan tugas Anda ngejulit orang ya. Itu bagus. Tapi jangan ke orang sendiri ya. Nah, sekarang Anda kan sudah menemukan saluran yang benar gitu ya. Ustadz memuji netizen di Indonesia. Ini netizen keren banget nih, kejulitannya keren banget gitu loh.
Ya. Dan orang tidak menyangka dengan kejulitan itu kemudian justru membuat repot Israel gitu Betul. kan. Itu bagaimana menghubungkan kejulitan orang yang selengean, julid gitu, tapi ternyata itu membuat Israel menjadi tambah takut itu. Di mana hubungannya itu? Pertama, saya dapat banyak sekali data dari dari jurnalis-jurnalis Amerika yang mengatakan bahwa tahun ini all hells break loose bagi Israel. Karena Apa maksudnya all hells break loose? Neraka tuh kebuka bagi mereka. Karena baru tahun ini mereka melihat bahwasanya media nggak bisa mengendalikan netizen. Jadi netizen media tuh lebih kenceng dan lebih kuat. Citizen jurnalismenya tuh kerja ya. Berapa banyak kita lihat orang-orang bilang kalau kalian mau lihat apa yang terjadi, udah kalian gak usah ngeliatin BBC, kalian gak usah ngeliatin CNN, kalian gak usah ngeliatin Fox News, kalian gak usah liatin, bahkan kalian gak usah lihat Al Jazeera. Buka aja Instagram Anda, ketik Tel Aviv. Maka orang-orang yang nge-tag Tel Aviv tuh lihat apa yang mereka lakukan saat ini. Mereka kemudian di pantai, mereka happy, mereka bahkan buat bulian buat orang-orang yang terkena perang, ada anak kecil pakai kerudung terus kemudian belagak mati, ngina dan segala macam. Dibandingkan dengan kondisi yang ada di Gaza. Bagaimana kemudian ketika Anda ngelihat ini sebagai manusia, sense of justice Anda masih ada, value Anda masih ada, lihat ini siapa yang benar dan siapa yang salah dari ini aja. Ini sesederhana itu. Jadi dunia aja sebenarnya sudah meningkat perhatian terhadap Palestina. Gak pernah ada demo lebih besar daripada tahun ini di Amerika. Gak pernah ada demonstrasi lebih besar daripada di Inggris di tahun ini. Terutama di Indonesia. Indonesia tuh udah terkenal dari dulu, Pak. Indonesia tuh ketika diteliti termasuk netizen paling rewel di seluruh dunia. Itu termasuk netizen paling rewel di seluruh dunia. Paling julid lah. Paling julid gitu kan ya. Apa aja di komen. Dan kadang-kadang komennya tuh agak